आज्ञा झियो को होई 7 वर्ष 16 ऋतुरे से गर्भवास झियो को होई 7 वर्ष 16 ऋतुरे से गर्भवास इंद्री पटनु कि जोनी पटनु झियोटे पुटे पुनि जन्म हेब विपरीत रहस्य भाव किए बुझिबा हे विपरीत झियो कहूँ 7 वर्ष 16 ऋतुरे से गर्भवास अच्छा इंद्री पटनु कि जोनी पटनु झियोटे पटे जन्म हेब माने भलो भलो पिले जन्म हेबती रे कि पर जन्म हो जाय के कि बारे सुनी बाटी सभा जने मन कोन देई दासरा जंक चरित्र कहिबा बुझाई हे कहिबा धनुर्बाण धरी धनुर्बाण प्रवेश होइले राजा घोर बन धरी धनुर्बाण दिन करे दशराजा कौन गले पितृ श्राद्ध उपलक्षे अच्छा किछि गंडा मांस आनिले पितृ श्राद्ध हबो ए हिसाब रे दशराजा कौन कला के मुर्गास्ते वनस्थ को बाहरिले अच्छा मुर्गास्ते वनस्थ को बाहरिले बाहरी समय कोन छै के से दशराजा बाहरिबा समय रे प्रथम मध्य कोन देखिले मृग मुगुणी सेठारे करूथिले प्रीति दशराजंकर ब्रिज चलित धकती मुर्ग मृगुणी प्रेम करथुले ए प्रेम देखु देखु तांकर ब्रह्म उछुळिला ब्रह्म उछुळिया से कोन कले एक दना कले बिजने राजा जतने रखिले एक दना वसुधरा पड़े मातृहन दोष लगे से ब्रह्म को कौन कले गोटे शियाली पत्र दना कले गोटे शियाली पत्र दना करी से ब्रह्म को जत्न कर रखिले हेले रानी सुदर्शन होती रानी हंस प्रभु ए ब्रिज को पठेबे हेले किपरि भाव रे पठेबे दैव घट सूत्र सार हे बीरबर
जेते बेले दास राजा ए ब्रिजोदनांडी को पठेले किंती अच्छा अच्छा ना दना करी रखिले हेले शंखचिल थिला शंखचिल हस्तरे ए ब्रिजोदनांडी को देले हेले शंखचिल नै कोन कला के शंखचिल दना नेला बाटे केचिल झांपिला शंखचिल दना नेला बाटे केचिल झांपिला झांपीबा मात्र के ब्रिज पड़िला जल मधर पड़िला जल मधर दैव घट सूत्र सार हे बीराबया जेते बेले शंखचिल ए ब्रिजोदनानी धरी आकाश मार्ग उड़ी उड़ी जीवा समय ए जो छंतान पक्षी आज्ञा से महानास्तिक पक्षी से कोन कला आज्ञा से कोन खाद्य पदार्थ धरछि बोली ए छंतान पक्षी कोन कला आज्ञा से ब्रिजोदन झांपी देला जेते बेले झांपी देछि से ब्रिजोदन आज्ञा चिरी गला दिफाळ होई दिभाग होई जल मध्यरे पड़ी गला हेले राजांग तो अक्षय ब्रह्म क्षय हो नाही हेले जल जो ब्रह्म पड़िला ए ब्रह्म को किए से खाइला के खाइ जानछ जले थिला रही माछा ब्रिज को करिला गस जले थिला रही माछा ब्रिज को करिला गस दैवर की विचार आज्ञा हेले गर्भवास के कहू आज्ञा दैवर की विचार मछ हेले गर्भवास दैव घट सूत्र सार हे बीराबया हमरो के अर्जुन तू देखिनु रे साड़ी के ओ तू जानि पारुनु रे के साड़ी पिन्छि के पैंट पिन जानि पारुनु जे साड़ी पिन्छि सेडा सुभद्रा जे पैंट पिन्छि से हला अर्जुन ओ जो खंडा खर पे जानलु गया हेले आज्ञा देखते बेले ए माछडी ब्रह्म को खाइला से कोन लागे गर्भवास हो गेला अच्छा अच्छा जेतले गर्भवास होला आज्ञा गर्भवास रे मोटा रोटा हे लागे माछडा जेतले बहुत दिन हो गले माने 10 मास 10 दिन हो जिवो आलस्य गतिरा बेसी गभीर जल से जाई पाला नहीं अच्छा के खाद्य संग्रह करि पाला नहीं नहीं हेले आलस्य गति रे माने गर्भणी स्त्री को जदी माने 10 मास 9 मास हो गले अच्छा अच्छा से गर्भ भारी हो गले से आलस्य हो जे आउ काम पद करे इच्छा हबन हेले हां भारी हो गले मनुष्य भारी गेले आ काम करे इच्छा हबनी हेले माछ तो भारी हो गला क्या से आउ विशेष गभीर जल को जाई पाला नहीं आलस्य गति रे से कोन करथला क्या ए तड़ तड़ बुली खाद्य संग्रह करथला अच्छा अच्छा तापर कोन जाय क्या कोन है ए उतारु कई वर्त ए उतारु कई वर्त जाल पकाए तुरता ए उतारु कई वर्त जाल पकाए तुरता
ପକାଏ ତୁରିତ ରୋହି ମାଛ ଜାଲେ ଯାଇ ପଡେ ତୁରିତ আচ্ছা আচ্ছা ଦୈବ ଘଟ ସୂତ୍ର ସାର ହେ ବୀରବରା কোন হেলা জুতা କଣ ହେଇଛି আহা ଏ ଯେ କେଉଟ ମାନେ କଣ କହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା কোন କେଉଟଙ୍କର ପେଶା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ମାଛ ଧରିବା মাছ ধরিবা କେଉଟ କଣ କଲା ଆଜ୍ଞା কোন কলা ଯେତେବେଳେ ରୋହି ମାଛଟି ତଳ ତଳ ବୁଲି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲା আহা ଏ କେଉଟ ପିଲା ଜାଲ ଯେତେବେଳେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଏ ରୋହି ମାଛ ଯାଇ ସେ ଜାଲରେ ପଡିଗଲା আচ্ছা আচ্ছা ଭାରି ବଡ ମାଛ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଧୀବରର ମନ ଭାରି ଆନନ୍ଦ ହେଲା ଯେ ଆଜି ମତେ ଗୋଟେ ବଡ ମାଛଟି ମିଳିଲା ଯଦି ଏ ମାଛଟିକୁ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଭେଟି ନେବି ମତେ କିଛି ନା କିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେବେ আচ্ছা আচ্ছা ଅଧିକ ମଜୁରୀ ଦେବେ ବୋଲି ସେ ଧୀବର କଣ କଲା କଣା କଲା ନାଇଁ ରେ ପୁଅ ଧୀବର କଣ କଲା ହେଲେ ଏ ମାଛଟିକୁ ଧରି ଧୀବର ଗଲା ଦାସ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ আচ্ছা আচ্ছা ଦାସରାଜ ନିକଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲା ସୁପ ହେଲେ ରାଜା ରଖିଲେ ଯୋଉ ମାଛଟିକୁ ରଖିବେ କାହାକୁ ଦେବେ ଜାଣିଛୁ ନା ହଁ ହେଲେ ସେ ଗାଁର ବଡ଼ ଲୋକ କିଏ ନଥିଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ରାଜାକୁ ଦେଇଥିଲା ନା ସିଏ ବଡ଼ ନାଇଁ ନାଇଁ ବଡ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତୁ ହେଲେ ରଜା ଯଦି ପଇସା ଦେବେ ଆମେ ଦେଇପାରିବେ ସେ ହେଲେ ବଡ଼ ଆଗା ହଁ ସେ ଭାବିଲା ଯେ ଆଚ୍ଛା ବଡ଼ ମତୁଆ ସେ ଗାଁରେ କିଏ ନଥିଲା ଥିବେ ହେଲେ ସେ କେଉଟ ମତୁଆ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ବଡ଼ ମାଛ ହଁ କେଉଟ କଣ କଲା ଆଜ୍ଞା ସେ ମାଛ ଦେଲେ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଭେଟି ନେଲା ରାଜା ରଖିଲେ ମାଛଟି ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ଆକୁ ବିଦା କରିଦେଲେ ଖୋଦେଲେ ଆମନ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ବହୁତ ପଇସା ମିଳିଲା ହେଲେ ଏ ଯୋଉ ମାଛଟି ରଖିଲେ ରାସରାଜା ଏ କଣ କଲେ ତାଙ୍କର ସୁପକାର କି ରାନ୍ଧୁଣିଆ ହସ୍ତକୁ ମାଛଟିକୁ ବଢେଇ ଦେଲେ କଣ କରିବା ପାଇଁ ନା ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ହେଲେ କଣ ହେଲା ଆଜ୍ଞା কোন হেলা ସୁପକାର ମାଛ ନେଇ ଧରି ଯତ ନେ କାଟଇ ମାଛ ଗର୍ଭୁ ହରି ନାମ ହୁଏ ଉଚାର ଭାଇ ଭଉ ନିଏ ଦୁହି ରହିଛୁ ଭରେ ତହିଁ ଆଡୁଆରେ ଯେବେ ତୁମ୍ଭେ ଦେବ କାଟିନ ଆଡୁଆରେ କାଟିଲେ ଜାଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୋହିଟି ହାରିବୁ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଯୋଉ କେଉଟ ରାଜା ରଖିଲେ ଯୋଉ ମାଛକୁ ସୁପକାର ରାନ୍ଧୁଣିଆ ହସ୍ତ ମାଛରେ ବଢିଲେ ସେ ସୁପକାର ମାଛକୁ କାଟିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଆକାଶବାଣୀ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା କିଏ ସେ ମହାତ୍ମା କାଟୁଛ ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ କାଟନ୍ତୁ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦିଟା ଗର୍ଭ ରହିଛୁ ଯଦି ମଝିରୁ ଆଡେ ପଟେ କାଟିଦେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯିବ ଆକାଶବାଣୀ ଶବ୍ଦ ହେଲା ସୁପକାର ମାଛକୁ କାଟିଲେ ନାହିଁ ଆସିକି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ହେ ମହାରାଜ ଆପଣ ଯୋଉ ମାଛ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ମାଛଟି କାଟିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁଛି ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ସୁପକାର ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ରାଜା ଆସି ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ଗୋଟେ ଛୁରା ଧରି ଗଲେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ମାଛଟିକୁ ଯେମିତି କାଟିଲେ ବେକୁରୁ କାଟିଲେ ତା ଗର୍ଭରୁ ଯୋଉ ମଞ୍ଜି ବାହାରୁଛି ସେଇପରି ଆଜ୍ଞା ସେ କଣ କଲେ ଏ ଯୋଉ ଛୁରା ଧରି ଯାଇଥିଲେ ମାଛଟିର ପେଟଟାକୁ ଫଡା କଲେ ଅପରେସନ କଲା ଭଳି କାଟିଲେ ଯେମିତି କାଟିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲା আচ্ছা আচ্ছা ଆଜ୍ଞା ପୁଅଟାର ନାମ ଦେଲେ ମଛରାଜ ଆଉ ଝିଅଟାର ନାମ ଦେଲେ ସତ୍ୟାବତୀ সত্যাবতী ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ କହିବାର ତ ଥିଲା ନେଇ ଧୀବର ରାଜା ପାଳିଥିଲେ ତହିଁ আচ্ছা ବାଳୁତ କୁମାରୀ ନୁହଇ ଯିବା ପରାଶର ମୁନି ହୋଇଲେ ବିଭା ତହୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବେଦ ବ୍ୟାସ
ବେଦ ବ୍ୟାସ ଭାଇ ବୋଉଙ୍କୁ ହରିଲେ ହଁ ଏଅଟେ ଭାରତର ଶହେ ବିବଛ ଏଅଟେ ଭାରତର ଦୂତ जो श्री कमर थिला नहीं थिब राजा पाली थिले तही मालुत कुमारी नुहई जमा पराशर मुनि होइले विभा तहु जन्म हेले वेद व्यास भाई बोऊ को हरिले एटे भारत रस द्वार रक्षक सुना के सेई अविवाहिता नारी जगु उत्पत्ति होछि आज्ञा ଦୂତ आज्ञा ग्रहण करन काई नास्ति करछुन आज्ञा ଦ୍ୱାର ରକ୍ଷକ हां ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି आज्ञा ସତ ଆମର ଜଣେ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି